हेलो पिला माने वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राउट ट्यूटोरियल। तो पिला माने आमे प्रीवियसली क्लास रे डिस्कशंस करथिले आमे प्रीवियसली डिस्कशंस करथिले कोन ना प्रीवियसली आमे डिस्कशंस करथिले गोटे फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस रो सॉरी फर्स्ट ईयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रो गोटे नुवा चैप्टर डिस्कशंस करथिले कोन आमे डिस्कशंस करथिले ना इंट्रोडक्शंस टू सॉफ्टवेयर कांसेप्ट। तो सॉफ्टवेयर कांसेप्ट रो गोटे नुआ चैप्टरटे आरंभ करथिले सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट रो आमे बेसिक इंट्रोडक्शंस देखिथिले सेही समय रे मु तुमको बुझेइथिली टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कोन सॉफ्टवेयर काहाकू कुहा जाए सिस्टम सॉफ्टवेयर कोन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोन की फंक्शंस हमर सॉफ्टवेयर रो सिस्टम सॉफ्टवेयर कोन फीचर्स कोन सॉफ्टवेयर रो आउ सिस्टम सॉफ्टवेयर भी केते केते टाइप रो कहिथिली बायोस कहिथिली डिवाइस ड्राइवर पढिथिले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऑपरेटिंग सिस्टम फर्मवेयर सॉफ्टवेयर आमे पढ़ी देइथिले ऑलरेडी ता भितरु कोन सिस्टम सॉफ्टवेयर सुनो सिप्स हमर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर भीतर सिस्टम सॉफ्टवेयर गोटे रहउची एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर गोटे रहउची। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आमे आगे आरंभ करथिले तो टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर रो आमे पांच टाइप रो सिस्टम सॉफ्टवेयर प्राय तो तम सिलेबस रे रहिची। तो आमे सिस्टम सॉफ्टवेयर भितरु आमे दीटा ऑलरेडी आमे पांचटा भितरु दीटा आमे ऑलरेडी कंप्लीट करि सारथिले ना कौन ना बायोस गोटे बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम आ गोटे डिवाइस ड्राइवर्स ए दीटा आमे प्रीवियसली कंप्लीट कर देथिले प्रीवियस क्लास रे। तो जो भी पिला माने हमर प्रीवियस क्लास देखि न प्रीवियस माने नुवा वीडियो को आछो चैनल को हमर सब्सक्राइब करो। प्रीवियस क्लास रो लिंक पिला माने हमर कोन ना ऊपर आई बटन तुमको शो हो जाउथो पॉपअप हो जाउ पॉपअप हो जाउथो सिंपली सेडी टैप मार के जाई कि हमर प्रीवियस वीडियो देखि परियो न डिस्क्रिप्शन से हमर सब जिंस रो लिंक अछि सब प्लेलिस्ट रो लिंक अछि सिंपली जाओ टैप मारो अलगा को भी चैप्टर तुम देखिबा चाहछो सिंपली जाओ प्लेलिस्ट रे टैप मारो देखि पारिबो। तो बेसिक पढ़ी आम डिवाइस ड्राइवर भी पढ़ी ऑल डिटेल डिस्कशन से दुटा करते तो यहाँ हूँ तार पीपीटी। तो जब तुम तार डाउनलोड करने चाहू तो नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट देन डिस्क्रिप्शन से आम टेलीग्राम चैनल भी लिंक अच्छे टेलीग्राम चैनल जाकि जॉइन होकर आम फ्री ऑफ कॉस्ट तुम डाउनलोड कर कौन ना आम नोट्स मटेरियल्स जी सब रहा जहाँ भी किसी क्लासेस यूट्यूब रे अपलोड होची पिला माने मोर किसी प्रोब्लेम्स रही जाइए मोर किसी एग्जाम्स रही जाइए तो दैट्स वाई पिला माने रेगुलरली वीडियो आसी पारुने। तो बहुत सारा पिला कमेंट सेक्शन से कमेंट करूचंती जे सर रेगुलर वीडियो आणतु रेगुलर वीडियो नेक्स्ट वीडियो। तो बहुत सारा पिला माने मुश्किल सामना करिया पड़ुछि तो दैट्स वाई पिला माने वीडियो आसी पारुने मोर मते टाइम बेसिकली मेनली मिलुनै। तो मो रेगुलरली मो टाइम बाहर करिकि सप्ताह को 3-4टा वीडियो रेगुलरली आनिबि एबेटू कंटिन्यूअसली डोंट वरी पिला माने। तो आमे देखिदबा हमर फास्ट पिला माने एटा होची हमर कोन ना एटा होची हमर यूट्यूब चैनल। तो ई चैनल टा पिला माने सिंपली राउट ट्यूटोरियल तमे मार दबो यूट्यूब चैनल रे। तो राउट ट्यूटोरियल पिला माने केवल मु चैनल टी बनै छै एजुकेशनल पर्पस केवल स्पेशली एबे आईटी पई चाली छी आगो कंप्यूटर साइंस किंबा अलग कोडिंग लैंग्वेज ही पारे किंबा अदर को भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई भी जदी के हला किछि भी बेसिकली एटा एजुकेशनल पर्पस चैनल। तो सेमती किछि नाही जे लिमिट नाही जे एटा पढियो सेटा पढियोनी ए प्लस 2 रो पढु जागो प्लस 3 रो पढि पारे सेमती किछि नियम नाही जे एटा हबो सेटा हबो बोली बुझी पारछो जिनसटा। ओके देन आमर चैनल रे पिला माने कांग्रेचुलेशंस तम मानक सपोर्ट पई पिला माने 380 सब्सक्राइबर सरी हेई सालानी वीडियो 166 टा अपलोड हे गलानी। तो भलो रेस्पॉन्स आसुची पिला मानकर व्यूज भी एबे भलो आसुचे चैनल ऊपर। तो जहाँ भी सब तम मानक पई हेछि तो मु आशा करिबी पिला माने एमती हम चैनल को आहुरी आगु को नियो बहुत सारा ओडिशार सब पिलांग पाखरे पहुंचाओ कारण फ्री ऑफ कॉस्ट आम आईटी एते बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करछु। तो पिला जानिबा दरकार पिला भी आसी कमेंट सेक्शन रे कमेंट करछन हम वीडियो थोड़ा देखि परियो सर बढ़िया कंटेंट हमरो प्रोवाइड होउची यस यस एवरीथिंग पिला माने फ्री ऑफ कॉस्ट डोंट वरी मो अछि तम मानक सहित प्लेलिस्ट की सिंपली हम चैनल को आसीबो प्लेलिस्ट की जीवो प्लेलिस्ट रे तमे अलगा जो भी किसी वीडियो तुम देखा चाहूच सबुत अच्छी। तो सिंपली जीव व्यू फुल प्लेलिस्ट मारदब तो जहाँ भी किसी चैप्टर्स आमर पढ़ाई ये सब पलि आसो। तो देखिपे ये चैप्टर्स गोटे अच्छी एटा को भी आम सारा। तो सेकेंड ईयर मेनली मुझे आगे कंप्लीट कर देती फर्स्ट ईयर करनी फर्स्ट ईयर एवं करवा धीरे धीरे डोंट वरी। तो एबे बेसिकली आम कौन जी आम पीपीटी की जीवा। तो आज बेसिकली पिला माने आम कौन डिस्कशंस करवा। तो आज आम डिस्कशंस करवा कौन ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन आम फास्ट जो थिला आमर सिस्टम सॉफ्टवेयर रो। तो सिस्टम
सिस्टम सॉफ्टवेयर पिलामाने आमे फास्ट बायोस डिस्कशंस करथिले तापर डिवाइस ड्राइवर डिस्कशंस करथिले देन आज आमे पढिबा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर कोन बेसिकली से जिनस ऊपर डिस्कशंस करबा देन आमे तापर सिस्टम सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कशंस करबा देन हमर फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कोन से सब विषय रे आमे हम आगु जो आउछ फ्यूचर क्लास रे आमे सब डिस्कशंस करबा मोर नेक्स्ट क्लासेस गुडा करे आमे सब डिस्कशंस करिया मेनली पिलामाने मो आवाज रो जदिका इश्यू रहउची मो आवाज एपट सेपट जदिका होउची ओके तो देन मो जस्ट वेट मो साउंड टिके ए बढ़ेई दिए ओके हेलो ओके तो आशा करछु पिलामाने एबे तुमको क्लियरली आसुथबो मो साउंड तो हम आरंभ करिया तो जदिका भी क्लियर आसु नथिबो पिलामाने मो स्पेशली मो किछि भी मो पाखरे जो माइक अछि कोन पे के जानि सुबु नै आई डोंट नो पिलामाने तो ମୁଁ ରେଫର କରିବି ଇୟରଫୋନ୍ ଦେଇକି ତମେ ଦେଖ ସାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ଭିଜିବଲ ମାନେ ଅଡିବୁଲ ହବ ବହୁତ କ୍ଲିୟରଲି ହିସାବରେ ତ ଦେନ୍ ଆଜି ଆମେ ଆମର ଆରମ୍ଭ କରିବା କଣ ନା ଆଜି ଆମେ ବେସିକାଲି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର କଣ କହିଲା ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ବେସିକାଲି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆଜି ପଢିବା ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆଜି ଜାଣିବା ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କଣ ମନ ଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କରିଦିଅ ତମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ପିଲାମାନେ ମୋର ଗାର ଏପଟ ସେପଟ ହବ ତ ଡୋଣ୍ଟ वरी ସେ ସବୁକୁ ଇଗ୍ନୋର ଜଷ୍ଟ ଇଗ୍ନୋର ମାର ତ ବୁଝ କନସେପ୍ଟ ମୁଁ କଣ ବୁଝଉଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ଦଉଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର କିଛି ଗାର ଫାର ଉପରେ ନଜର ଦିଅ ନା ନଜର ଦିଅ ମାନେ ଦେଖ କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ଇଗ୍ନୋର କରିଦବ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହବ ଓକେ जल्दी आप आरंभ करिए क्लास विदिन 20 मिनिट भीतर मुझे तुमको डिटेल बुझेगी क्लास को खत्म करी पिला माने बेसी टाइम भी नबा नहीं नने पिला माने बोरिंग हो जाउछन तो मेनली हमर कोन कहला कंप्यूटर्स ओनली अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस इन मेशिंग लैंग्वेज इन व्हिच ए सीरीज ऑफ बाइनरी कोड्स 1 एंड zeros तो बेसिकली हमर कोन ना कंप्यूटर होची गोटे बेसिकली मेशिन तो मेशिन होची कोन गोटे ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଲାଗିକି ହେଇଥାଏ ଗୋଟେ ବନା ଯାଇଥାଏ ମଣିଷର କାମକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ ଟା କେମିତି ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ମେସିନ୍ କଣ କିଛି ବୁଝିପାରିବ ବୁଝିପାରିବନି ତାକୁ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଦବାକୁ ପଡିବ ତ କୋଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବ ମେସିନ୍ କେବଳ ମେସିନ୍ ଭାଷାରେ ବୁଝିପାରିବ ମନେକର ଦେଖ ତମେ ଏଇନା ଆମେରିକା ଯିବ ଆମେରିକା କଣ ଓଡ଼ିଆ ଆମେରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କଣ ସେ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେ ବୁଝିପାରିବେନି ତମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ ଆମେରିକାରେ ଇଂଲିଶ ଚାଲିଛି ତ ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ ହିଁ ବୁଝିବେ ବେସିକାଲି ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ କଣ ଇଂଲିଶ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାଉଁଲି ଗାଁ ଗାଉଁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦିକା ତମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବ ସେମାନେ କଣ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବୁଝିପାରିବେ ବୁଝିପାରିବେନି ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବାକୁ ପଡିବ ଦେନ୍ ଆମର କଣ ମେସିନ୍ ମେସିନ୍ କେମିତି ଆମର ଜିନିଷ ଜାଣୁଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମ ଜିନିଷ କେମିତି ଜାଣୁଛି ମେସିନ୍ ଗୋଟେ ଆମର ମେସିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ମେସିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଣ ଯୋଉଟା କି ଆମର ବାଇନାରୀ ରେ ରହୁଛି ବାଇନାରୀ ଡିଜିଟ୍ ତମେ ସବୁ ମାନେ ଜାଣିଛ 01 କୁ ନେଇକି ଆମର ବାଇନାରୀ ଡିଜିଟ୍ ହେଲା ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଠି କହିଲା however writing programs directly in machine language is difficult for humans ତ ଆମେ ଯଦିକା ଆମେ ଦେଖ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିନା ହ୍ୟୁମାନ ମେସିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପଢିଦବ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କଣ ହ୍ୟୁମାନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପଢିପାରିବ ସରି ମେସିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପଢିପାରିବ କି ମଣିଷ ହ୍ୟୁମାନ ରିଡେବଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପଢିବ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ଯାହା ବି କିଛି ତ ମଣିଷ ମେସିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମର କହିଲା ମଣିଷ ପ୍ରତି ଜାଣିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ ମେସିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟୁ ମେକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଇଜିଅର ହାଇ ଲେଭେଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ୱେଆର ଡେଭଲପଡ ସଚ୍ ଏଜ୍ C++, ଜାଭା ପାଇଥନ ଏଇସବୁ ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କୁ ଆମର ଇଜି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଉ ସବୁ ୟୁଜ କରିବା ଇଜି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ହାଇ ଲେଭେଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବା HLL ତାକୁ କହିପାରିବା ଆମର ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା ଯେମିତି କି ହାଇ ଲେଭେଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଣ କଣ ରହିଲା ଆମର ରହିଲା C++, ଜାଭା ହେଇଗଲା ପାଇଥନ ହେଇଗଲା ତମେ ଜାଭା ଯୋଉ ପଢିବ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ପଢିଛ ତମର ଅଛି ବେସିକ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ these languages are much easier for human to understand sorry wait this language is much easier for humans to understand but need to be translated into machine language before the computer can execute them this is where language translator come in ତ ବେସିକାଲି ଆମର କଣ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟେ ଲେଖିଦେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଭାରେ ଆମର ହାଇ ଲେଭେଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଇଗଲା C++, ଜାଭା ପାଇଥନ ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲେଖିଦେଲେ ଏଇ ସବୁ ହ୍ୟୁମାନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜି ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ହ୍ୟୁମାନ ସିନା ବୁଝିଦେଲା କିନ୍ତୁ ମେସିନ୍ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହିଲି ମେସିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦରକାର ତ ମେସିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର
ରେ ଯୋଉ ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉ ହାଇ ଲେଭେଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କୋଉଥିରେ ନା ମେସିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ। ମେସିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ଦରକାର। ତ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟରର କାମ ହିଁ ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା କ'ଣ ନା ହାଇ ଲେଭେଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରୁ ଲୋ ଲେଭେଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବା ମେସିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରେ। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର କାମ ବେସିକାଲି। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଇକି ବୁଝେଇଛି। ଦେଖ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ HLL ମାନେ ହାଇ ଲେଭେଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସୋର୍ସ କୋଡ୍ ରହିଲା, ତ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ଲାଗିବ। ତ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟରଟେ ଲାଗିକି ସେ ଯେଉଁ ହାଇ ଲେଭେଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟାକୁ ଆମର କ'ଣ କରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ସରି ମେସିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଅବଜେକ୍ଟ କୋଡ୍ରେ ଆମର ଅବଜେକ୍ଟ କୋଡ୍ରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ମେସିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଇଏ କରେ। ତାପରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ୍ ମାର ଜାଭାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଏବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଭାରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଦେଖେଇଛି ଆମର ଅବଜେକ୍ଟ କୋଡ୍ କୋଉଟା, ଡଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫାଇଲ୍ କୋଉଟା, ସୋ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଦେଖେଇଛି। ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିନ ତ ଜାଭାର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଯାଅ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ସେକ୍ସନ୍ସରେ, ତୁମେ ସେଇଠି ଦେଖିପାରିବ ପାଇପାରିବ। ଜାଭାର ମୁଁ ସବୁ ଡିଟେଲରେ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରେଇଛି। ଓକେ, ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟରର କାମ କ'ଣ ଆମେ ଏଇଟା ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇମେଜରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଅଧା ଅଧୁରା, ତଥାପି ମୁଁ ବୁଝେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ତୁମକୁ। ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ପ୍ରପର ଡେଫିନେସନ୍ସ କ'ଣ କହିଲା? ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର କନଭର୍ଟସ୍ କୋଡ୍ ରିଟେନ୍ ଇନ୍ ହାଇ ଲେଭେଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇନଟୁ ମେସିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର କ'ଣ କରେ ନା କନଭର୍ଟ କରେ, ଯୋଉଟାକି କୋଡ୍ ରିଟେନ୍ ହେଇଥିବ ହାଇ ଲେଭେଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରୁ ମେସିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରେ, ଯୋଉଟାକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମର ବୁଝିପାରିବ। ଦେୟାର ଆର୍ ଆମର ଥ୍ରୀ ମେନଲି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ରହିଲା। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ବେସିକାଲି ଆମର ଥ୍ରୀ ଟାଇପ୍ସର ରହିଛି। କ'ଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଆସେମ୍ବଲର ଗୋଟେ କୁହାଗଲା। ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟରକୁ ଆସେମ୍ବଲର କୁହାଗଲା, ଦେନ୍ କମ୍ପାଇଲର କୁହାଗଲା, ଦେନ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର କୁହାଗଲା। ଏଇ ତିନିଟା ରହିଛି। ତ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିବା। ତ ବି ପେସେନ୍ସ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତମର ଏମିତି ବାଗରେ ସାରି ଦେଇଥିବି, ତମକୁ ଜଣାଇ ପଡ଼ିବନି। मेनली फर्स्ट जानिबा आमे कोन ना असेंबलर करो। असेंबलर ट्रांसलेट ए प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो बेसिकली हमर असेंबलर कोन करे ना जो देखो असेंबली हमर लैंग्वेज बहुत टाइप रो रही छै, असेंबली लैंग्वेज, कंपाइल लैंग्वेज, इंटरप्रिटिंग लैंग्वेज, बहुत टाइप रो लैंग्वेज रही छै। मेनली हमर हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज रही छै। तो असेंबलर कोन करे ना गोट प्रोग्राम जोटा कि असेंबली लैंग्वेज रे रिटन हेइता है, तो सेही लांगुएजटा को आमर मेसिन लांगुएज को कन्वर्ट करू बेसिकली। तो सेही आमर सबु लांगुएज जो ट्रांसलेटर गुडा को मेसिन लांगुएज को ही कन्वर्ट करांती। असेंबलर को असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करे कोउथरे ना मेसिन लैंग्वेज रे ट्रांसलेट करे। असेंबली लैंग्वेज इज कोन ना असेंबली लैंग्वेज मनरे तमरो डाउट थियो पिला मानकर, असेंबली लैंग्वेज इज ए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमें C++ जावा सब देखिले कोन ना हाई लेवल लैंग्वेजेस। आमर असेंबली लैंग्वेज कोन रहिला लो लेवल लैंग्वेज that is closer to the machine code but still easier to work with than the binary code। बहुत ही क्लोज आमर machine code द्वारा machine code पाखापाखि तुलना रे कहिया गले किंतु बहुत ही इजी कोन ना वर्क करिया पई सेथे बाइनरी कोड रे। तर की फीचर्स जदि तुम देखिबो, की फीचर्स आमर असेंबली लैंग्वेज रो यूजेस आमर कोन ना मोनोमोनिक कोड्स। मोनोमोनिक सेटा मोनोमोनिक कोड्स लाइक आमर एडिशन हे गला, सब्सट्रैक्शंस हे गला। सब्सट्रैक्शंस पई हमें ऐड लिखिबा, एडिशन पई ऐड लिखिबा इंस्टेड ऑफ बाइनरी। बाइनरी बदल रे हमें ऐड सब लिखिबा बेसिकली। असेंबली लैंग्वेज इज ए मशीन इंडिपेंडेंट मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। इंडिपेंडेंट नुहे, डिपेंडेंट लैंग्वेज माने किछिटा मशीन ने सेटा काम करियो, सब मशीन ने काम करि परिबो नाही। मीनिंग ए प्रोग्राम रिटन फॉर वन टाइप ऑफ कंप्यूटर मे नॉट वर्क ऑन अनदर। माने गोटे टाइप रो कंप्यूटर ऊपर काम लेखा हि दिबो जदिका सेटा आ गोटे अनदर टाइप ऑफ कंप्यूटर ऊपर काम करिबो नाही। तो देन आमर आइला कोन ना द असेंबलर ट्रांसलेट्स द mnemonic codes into machine language so that the computer can execute the instructions। देन आमर आसला कोन ना कंपाइलर। कंपाइलर कोन कहला ना कंपाइलर ट्रांसलेट एन एंटायर प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इन वन गो। गोटे कंपाइलर आमर ट्रांसलेट करे गोटे एंटायर प्रोग्राम को आमर कंपाइलर ट्रांसलेट कर दो। हम जो प्रोग्राम टा सी किबा जावा रे लेखिबा, तो सेही प्रोग्राम टा को आमर कोन ना जोटा हाई लेवल लैंग्वेज जानिचो C++ रे जावा रे लेखिबा, सेहीटा को आमर मेसिन लैंग्वेज रे कन्वर्ट करे दबा एट ए टाइम। कंपाइलर एट ए टाइम करे दो कंपाइल। इट स्कैन द एंटायर प्रोग्राम, चेक्स फॉर द एरर एंड ट्रांसलेट इनटू द मशीन कोड। ये आमर स्कैन कर दो टोटल प्रोग्राम टा को। स्कैन करिकी आमर कोन करिवो ना चेक्स करिवो एरर किछि रहिछि कि नाही। जदि एरर किछि नाही ट्रांसलेट कर दबो संगे संगे मशीन कोड को। जदि किछि एरर थियो तुमको एरर देखे दबो।
କେମିତି ଆମର କମ୍ପାଇଲର ୱାର୍କସ୍ କରେ ଜାଣିବା। ତ ଏରର୍ ରିପୋର୍ଟିଂ କେମିତି କରେ? ଇଫ୍ ଏରର୍ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡସ୍ କମ୍ପାଇଲରରେ ଦେନ୍ ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ଅଲ୍ ଆଟ୍ ୱାନ୍ସ। କମ୍ପାଇଲର ଆମର ଯଦି କିଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଭାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବ ଏରର୍ ଆମର ଆସେ, ଆମେ ତ ବେସିକାଲି ୟୁଜ୍ କରିକି କହିଛନ୍ତି ଆମର ସିଏମ୍ଡି କମାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିକି ଜାଭା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେଟବିନ୍ସର ଦେଖିବ ଜାଭା କମାଣ୍ଡ ଆମେ କରିଛନ୍ତି ବି, ନେଟବିନ୍ସର କ୍ଲାସେସ୍ ବା ଦେଖିବ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଆମର ଏରର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାଇଲ୍ କରନ୍ତି ଏରର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତିକି ଆସେ ଆମର ରନ୍ ଟର୍ମିନାଲରେ ଆମର ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଏରର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଯାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏରର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଫାଉଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ ସିଏ ଆମର ରିପୋର୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଏକାଥରେ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଯାଏ ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ନମ୍ବର୍ସ ୱେୟାର ଦ ଏରର୍ ଅକର୍। ଆମର କ'ଣ ନା କୋଉ ଲାଇନରେ ଏରର୍ ଅଛି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେ ଲାଇନର ନମ୍ବର୍ସ ଆମକୁ ବି ଭିଜିବୁଲ୍ ହେଇଯାଏ ବେସିକାଲି। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଠି କହିଲା। ୱାନ୍ସ ଅଲ୍ ଏରର୍ ଆର୍ ଫିକ୍ସଡ୍ ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇଜ୍ ରିକମ୍ପାଇଲ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟ କୋଡ୍। ଯଦିକି ଆମର ଏରର୍ କିଛି ଯଦିକା ଫିକ୍ସ ସବୁ କିଛି ଏରର୍ ଯେତେବେଳେ ଫିକ୍ସ ହେଇଯିବ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ରିକମ୍ପାଇଲ୍ ପୁଣି କରିବ ଅବଜେକ୍ଟ କୋଡ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଫ୍ଟର ଦ ଅବଜେକ୍ଟ କୋଡ୍ ଇଜ୍ ୱେଟ୍ After the object code is generated, the program can execute directly without needing compiler again. तो ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅବଜେକ୍ଟ କୋଡଟା ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଯାଏ ଡଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫାଇଲଟା, ଡଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫାଇଲ ଜାଣିଥିବ ସବୁ ଜାଭାରେ କ'ଣ, ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟେଡ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି। ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଥରେ କମ୍ପାଇଲ୍ ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାକୁ ରନ୍ ମାଇଲେ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାଇଲରର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ୍। ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ୍ସ କ'ଣ ନା ୱାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇଜ୍ କମ୍ପାଇଲ୍, ଥରେ ମାତ୍ର ଥରିଏ କମ୍ପାଇଲ୍ କରିବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାକୁ, ଯଦିକା ସେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିଲା ଏରର୍ ଫ୍ରି କୋଡ୍ ରହିଲା ମାନେ ଏରର୍ କିଛି ନ ରହିଲା, ସିଏ ଆମର ରନ୍ସ କ୍ୱିକଲି ବିକଜ ଦ ମେସିନ୍ କୋଡ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟୋର୍ଡ ପରମାନେଣ୍ଟଲି। ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ରନ୍ କରିକି ତମକୁ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେଖେଇଦବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତାର ମେସିନ୍ ଯୋଉ ମେସିନ୍ କୋଡ୍ଟା ଆମର ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଆମକୁ ଆଉଥରେ କମ୍ପାଇଲ୍ କଲେ ପୁଣି ଆଉଥରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟୋର୍ ନେଇକି ସେ ଦେଖେଇଦବ। ମେମୋରି ଏଫିସିଏନ୍ସି ମିନ୍ସ ଆଫ୍ଟର କମ୍ପାଇଲିଂ ଦ only the machine code is stored, not the original high level code. ଆମର ମେମୋରି ଏଫିସିଏନ୍ସି ମିନ୍ସ ଆମେ ଥରେ କମ୍ପାଇଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ମେସିନ୍ କୋଡ୍ଟା ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆମର ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ଅରିଜିନାଲ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ କୋଡ୍ଟା ଆମର ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇନି, ମେସିନ୍ କୋଡ୍ଟା ହିଁ ଷ୍ଟୋର୍ ହୁଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଲେଖନ୍ତି ସେଟା ଆମର ଷ୍ଟୋର୍ ହୁଏନି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର କ'ଣ କହିଲା। Interpreter कौन ना an interpreter translates a high level language program into machine language line by line. Interpreter आप देखो compiler हमर कौन करे ना एक थरे at a time हमर compile कर दिए program टाको at a time, किंतु हमर interpreter सही high level language को machine language रे convert करेबो। देखो confuse हो ना, हमर देखो compiler high level language को भी machine language रे करेबो, interpret high level language को भी machine language रे करेबो convert। तो ए दुटा सेम हे गला। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେଡ୍ ଆଉ କମ୍ପାଇଲର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ରହିଲା ମେନଲି ତମକୁ ଯଦିକା ତମ ଟିଚର କିଏ ପଚାରନ୍ତି ଦେନ୍ କହିବ ସାର୍ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟରଟା ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରେ ବା ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ୍ କରେ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାଇଲରଟା ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ୍ କରେଇଦିଏ ବା କମ୍ପାଇଲ୍ କରେଇଦିଏ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କୁ କହିବ ମେନଲି ଡିଫରେନ୍ସ ଏଇଟା। ଅନଲାଇକ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ସ୍କାନ୍ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଟ୍ ୱାନ୍ସ। ତ କମ୍ପାଇଲର ଭଳିଆ ଆମର ଇଏ ଏଣ୍ଟାୟାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ୱାନ୍ସରେ ସ୍କାନ୍ କରେନି, ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଇଏ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରେ। ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର କେମିତି କାମ କରେ? ଦ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ସ ଦ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ୍ ଇଚ୍ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ୱାନ୍ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍। ତ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଫାଷ୍ଟ 1 ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ ଯିବ, ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ ଯିବ, ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରେଇବ। ଯଦିକା ଆମର କିଛି ଏରର୍ ପାଇଲା ଦେନ୍ ସେ ଆମକୁ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟପ୍ସ, ଆମର ସେଇଠୁ ହିଁ ଆମର ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟପ୍ସ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆମର ଏରର୍ଟାକୁ ଆମକୁ ଦେଖେଇଦବ। ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଓନ୍ଲି ଆଫ୍ଟର ଦ ଏରର୍ ଫିକ୍ସଡ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏରର୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଯିବ ଦେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେଇଠୁ ଚାଲିବ। ଦିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମେକ୍ ଇଟ୍ ସ୍ଲୋୟର ଦ୍ୟାନ୍ ୟୁଜିଂ ଏ କମ୍ପାଇଲର ବଟ୍ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଫର୍ ଡିବଗିଂ। ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟା ଆମର ସ୍ଲୋୟର କରିଦିଏ ଆଜ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ କମ୍ପାଇଲର ଥ୍ରୋରେ ଆମର ପ୍ରୋସେସ୍ ସ୍ଲୋର ହେଇଯାଏ, ଯୋଉଠୁ ହିଁ ଅଫ୍ ହବ ସେଇଠୁ ହିଁ ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ନା ଏରର୍ ଆସିଲେ। ତ କମ୍ପାଇଲର ତୁଳନାରେ ଏ ପ୍ରୋସେସଟା ବହୁତ ସ୍ଲୋର, ଆଉ ଏଇଟା ଡିବଗିଂ ପାଇଁ ମେନଲି ମାନେ ଡିବଗିଂ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା ତ ଜାଭାରେ ପଢ଼ିବା। ତ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ମୁଁ ଏଇଟା ତମ ସିଲାବସ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ ମୁଁ ତମକୁ ଜଣେଇବି ଡିବଗିଂ କେମିତି କରିବା, ନେଟବିନ୍ ସାଇଜରେ ଡିବଗିଂ କ'ଣ। ତ ବାସ୍ ଜାଣିଥାଅ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଡିବଗିଂ କନସେପ୍ଟ। ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଆମର କୋଡଟାକୁ, ତ ଡିବଗିଂରେ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ୟୁଜଫୁଲ୍। ତ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟରର ଆମର ପୁଣି ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଇଜିଅର ଫର୍ ଡିବଗିଂ। ସେଇ ଜିନିଷ କହିଲା ଡିବଗିଂ ସିନ୍ସ ଏରର୍ ଆର୍ ଡିଟେକ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କରେକ୍ଟେଡ୍
one line at a time. This is helpful for beginners and testing small selections of code. ତ ଡିବଗିଂ ପାଇଁ ଦରକାର ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏରର୍ ଫିକ୍ସ କରିବା ତ ବିଗିନର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଜଣେଇବି ତମକୁ ନୋ ନିଡ୍ ଫର୍ ମେସିନ୍ କୋଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ। ଏଇଟା ଆମର ମେସିନ୍ କୋଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ କିଛି ପାଇଁ ଆ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଦ ମେସିନ୍ କୋଡ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସେଭ୍ଡ, ଆମର ମେସିନ୍ କୋଡ୍ଟା ସେଭ୍ଡ ହୁଏ ନାହିଁ। ସୋ ଦ ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହାଜ୍ ଟୁ ବି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେଡ୍ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ଇଟ୍ସ ରନ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ରନ୍ କରାଯିବ ଆମର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ ହବ, ଆମର ଅରିଜିନାଲ କୋଡ୍ଟା ବାର ବାର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ ହବ ମେସିନ୍ କୋଡ୍ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟୋର ନାହିଁ। ତ ଡିଫରେନ୍ସ ତା ଭିତରେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ମେନଲି କହିଲା, ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ କହିଲା ସେଇଟା ଦେଖିବା ଆସ। କମ୍ପାଇଲର କ'ଣ କହିଲା ଫାଷ୍ଟ, କମ୍ପାଇଲର ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଟ୍ ଏ ୱାନ୍ସ। ତ କମ୍ପାଇଲର ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବ ଏଣ୍ଟାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆଟ୍ ଏ ୱାନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର କ'ଣ କରିବ, ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର କ'ଣ କରିବ, ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ୱାନ୍ ଲାଇନ୍ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କି ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ट्रांसलेट करिवो। किंतु आमर कंपाइलर एट ए टाइम गोटे प्रोग्राम को पूरा डायरेक्टली एंटायर प्रोग्राम को आमर ट्रांसलेट करे दो। तो ये आमर कंपाइलर कौन करे, सेव मशीन कोड फॉर फ्यूचर एग्जीक्यूशन। कंपाइलर आमर सेव करे कौन ना मशीन कोड को फ्यूचर एग्जीक्यूट करबा पई फ्यूचर रे से मशीन कोड को सेव करे। किंतु इंटरप्रिटर आमर किछि सेव करे नै मशीन कोड को फ्यूचर एग्जीक्यूशंस पई। आमर कंपाइलर रे फास्ट एग्जीक्यूशंस आप कंपाइल हेई सैला परे एरर फ्री है कि कोड कंपाइल हो सारा पर आमर फास्टर एग्जीक्यूशन हुए, बहुत फास्ट एग्जीक्यूट हुए एज कंपेयर टू इंटरप्रिटर। इंटरप्रिटर रे स्लोअर एग्जीक्यूशन हुए सिंस इट ट्रांसलेट ड्यूरिंग रन टाइम। ये बार बार रन टाइम रे आमर ट्रांसलेट हुए, दैट्स व्हाई ये बहुत ही स्लो चले। रिपोर्ट्स ऑल द एरर्स टुगेदर आफ्टर स्कैनिंग द एंटर प्रोग्राम। तो जेहेतु प्रोग्राम टाको एकाथरे स्कैन करे तो ऑल सब एरर गुडा को एकाथरे देखैबो कि नहीं, तो किंतु आमर इंटरप्रिटर तुलन से नुहे, जो भी एरर आमर लाइन बाय लाइन जाए ना, जो लाइन एरर आसला ସେଇଠୁ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଫିକ୍ସ କରିବ ସେଇଠୁ ହିଁ ସେ ରେଜମ୍ ହବ ଚାଲିବ। ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଲିଙ୍କର। ଲିଙ୍କର କ'ଣ କହିଲା ନା ଲିଙ୍କର ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦ୍ୟାଟ୍ କମ୍ବାଇନ୍ସ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପିସେସ୍ ଅଫ୍ କୋଡ୍ କଲ୍ଡ ମଡ୍ୟୁଲ୍ସ ଇନଟୁ ଏ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ସିଙ୍ଗଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ତ ଲିଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ନା डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कोड गुड़ा को जो मल्टीपल करी गोटे सिंगल एक्जिक्यूटेबल प्रोग्राम करवा तो से जिनटा को आमर लिंकर कहला। इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग फंक्शंस from external libraries are often used in the code. The linker connects these functions to the program. तो linker basically हमें second year रे जानिबा, second year रे मु तुमको जणैछि जे linker कोन केमती हमर हाई लेवल प्रोग्राम फंक्शंस कोड आनिबा कोन करबा, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज कोन, तार पैकेजेस कोन हमर जावा रे यूज, एवरीथिंग मो डिटेल डिस्कशंस करे छी। से वीडियो भी तमे जाई के देखि परिबो। फंक्शंस ऑफ ए लिंकर, लिंकर रो फंक्शंस कोन, links built in functions predefined in libraries to user program to the user program। तो आमर बहुत सारा बिल्ट इन फंक्शंस रही प्रीडिफाइंड लाइब्रेरीज रे से सब यूज करिया पई आमर लिंक करा जाए। लिंकर लिंकर बेसिकली लिंक करे आउ किछि नै। तो कंबाइन स्मॉलर मॉड्यूल्स इनटू ए सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। कंबाइन करे हमर कोन ना स्मॉलर छोट छोट मॉड्यूल्स गुडा को गोटे सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम रे लिंकर बेसिकली लिंक करे। कोन लिंक करे ना फंक्शंस प्रीडिफाइंड लाइब्रेरीज गुडा को छोट छोट मॉड्यूल्स गुडा को गोटे सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम रे रिपोर्ट्स ऑल रिपोर्ट्स एरर इफ रिक्वायर्ड फंक्शन इज मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। ये हमर एरर रिपोर्ट करे जदि कि हमर फंक्शन किछि रिक्वायर्ड फंक्शन हमर मिसिंग थाए कोठो ना लाइब्रेरी रो। लोडर कोन करे सेमती लोड करिवो। लोडर कौन करे, ए लोडर इज ए पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट लोड्स द मशीन कोड ऑफ ए प्रोग्राम दैट इनटू द सिस्टम मेमोरी बा रैम तुम ताको कहि परिवो सो दैट इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। लोडर बेसिकली हमर गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम रो पार्ट, सी हमर लोड करे मशीन कोड टाको गोटे प्रोग्राम गोटे सिस्टम मेमोरी रे रैम रे। हमर बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम टाको हमर रैम रे ही लोड करा जाए, हार्ड डिस्क रू आनिकी लोड करा जाए, जहाँ फल आम चलई पारने आम सिस्टम काम करे। जहाँ भी किसी आम कमांड दियंती से सब आमको आउटपुट शो करे। विदाउट द लोडर ए प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन ए डिस्क और स्टोरेज मीडिया वुड नॉट बी एबल टू रन। तो मुझे कहली आमर ऑपरेटिंग सिस्टम आमर परमानेंटली आमर हार्ड डिस्क स्टोर होगी रही है। जो आम सिस्टम सब ऑन करवा आमर लोडर कौन कर ऑपरेटिंग सिस्टम टाको लोड कर कौन आम रैम रे लोड कर सिस्टम मेमोरी मेन मेमोरी लोड कर, जहाँ फल आम एक्जिक्यूट कर विदाउट द लोडर प्रोग्रामटा डिस्क रे स्टोर होइक रहिबो, हार्ड डिस्क रे कि स्टोरेज मीडिया रे स्टोर होइक रहिबो, किंतु रन करि परिबा नै। तो की फंक्शंस हम लोडर रो देखिबा बेसिकली कोन, वेट की फंक्शंस हमर लोडर रो कहला। की फंक्शन लोडर रो कोन बेसिकली लोड्स द प्रोग्राम इनटू मेन मेमोरी एंड प्रिपेयर्स देम फॉर एग्जीक्यूशन। मेमोरी रे लोड करे प्रोग्राम्स गुडा को आ ताको प्रिपेयर करे एग्जीक्यूशंस पई। और रीड्स द एग्जीक्यूटेबल फाइल फ्रॉम द स्टोरेज एंड प्लेसेस इनटू मेमोरी। तो जो फाइल आम दरकार से
फाइलटा आमर एक्जीक्यूटेबल फाइल आमर स्टोरेज रु रीड करवा आमको मेमोरी पकेकी आमको डिस्प्ले करेंगे। तो वंस द लोडिंग इज कंप्लीट द ऑपरेटिंग सिस्टम passes the control to the program allowing it run। तो जेतବେଳେ ଆମର ଲୋଡିଂଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ପାସେସ୍ କରିବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାହାକୁ ନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ତାକୁ ରନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଫ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ରୋସେସର ବା ଆପେକ୍ସ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ରୋସେସର କ'ଣ ନା ଆପେକ୍ସ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ରୋସେସର ବେସିକାଲି ହେଲା ଡେଭଲପଡ ହେଇଥାଏ ବାय ସେଣ୍ଟର for development of advanced computing by CDAC is a multilingual word processor. It allows typing in Indian script using a common keyboard layout. It is an example of how language processor can facilitate the use of computers for people who speak different language। बेसिकली एटा language processor रो गोटे एग्जांपल छे। तापर तुमको एते पीएचडी करियार नाही, जदि पीएचडी करियार अछि जस्ट गूगल ले सर्च मार दियो अपेक्स लैंग्वेज प्रोसेसर, देन तमे सेतिरे सब तार आर्टिकल पढ़ी दबो, जहाँ भी आसीबो बुझी परियो। न चैट जीपीटी रे मागी दबो अपेक्स लैंग्वेज प्रोसेसर कोन से देई दबो। तो कंक्लूजन कोन बेसिकली कहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमरो ट्रांसलेटर प्ले ए क्रूशियल रोल इन मेकिंग कंप्यूटर्स अंडरस्टैंडेबल टू ह्यूमंस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर आमर बहुत सारा बहुत मेन रोल प्ले करे कोन ना कंप्यूटर गुडा को आमर ह्यूमन कोड को अंडरस्टैंड करिया पे। विदाउट ट्रांसलेटर लाइक असेंबलर्स कंपाइलर्स इंटरप्रेटर्स इट वुड नॉट बी impossible to interact with computer using high level programming language। तो ट्रांसलेटर बिना हमें केमिति हमें ट्रांसलेटर बिना कंपाइलर्स इंटरप्रेटर बिना हमें इम्पॉसिबल इंटरैक्ट करिया का सहित ना कंप्यूटर सहित इम्पॉसिबल है जो इंटरैक्ट करिया पे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा। by converting complex high level language instruction into machine readable formats, these translators bridge the gap between human and programmers and the binary world of computers। They not help execute programs but also assist in debugging, linking external resources। Understanding these translator is essential for anyone learning to program or work with the computer system। बेसिकली कंक्लूजन किसी दरकार नहीं, जेतिकी बुझिलो सेतिकी काफी तुम ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ କହୁଛି ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଭଲସେ ଡିଟେଲରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଲିକି କହିଦେଇଛି। ତ ଯୋଉ ବି ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ ଭିଡ଼ିଓଟି କେତେବେଳେ ସାରି ବୁଝିପାଇଲ କି ନାହିଁ जस्ट कमेंट सेक्शन रे टिके जणै देबो तळे। तो जो भी पिला माने बुझी पाइलो देन वीडियो टिके लाइक करियो, शेयर कर दबो तम संग साथी मानको सहित कॉलेज ग्रुप रे। एमती हमर सॉफ्टवेयर कांसेप्ट पढ़ा होउची फ्री ऑफ कॉस्ट रे। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जने सर पढौजने प्रोवाइड करूचने नोट्स ओडिया रे पढौजनी। तो आसिक जॉइन करो क्लास। देखो गोटे क्लास आधा घंटे रु 45 मिनिट जाए, आधा घंटे भितर सरी जाए मेनली मोर प्राय तो क्लास। तो जोरा कॉन्सेप्ट टिके बुझेई टिके लेट हो जाए, डिले हो जाए, नॉन नहीं पिला माने किछि भी नहीं। तो जो भी पिला माने देखिलो वीडियो टी भल लागला देन डेफिनेटली वीडियो टी लाइक करो, शेयर कर दियो तम संग साथी मानक सहित। एमती नुआ नुआ वीडियो देखिया पे पिला माने हम चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करके रखि था, जेतले भी नुआ हम चैनल रे वीडियो अपलोड होई परियो तम माने आगे नोटिफिकेशंस पाई परियो। तो ओके पिला माने, तो आशा करछि वीडियो टी तमे देखिलो बुझी पारथिबो। लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो पिला माने बुझी पारनो देन कमेंट सेक्शन रे कमेंट करिवो, डेफिनेटली तारो रिप्लाई देबु 24/7। आमे तुमको सपोर्ट करि परिबु। टेलीग्राम रे जाऊ पिलांगर भी डाउट अछि, टेलीग्राम चैनल रे पर्सनल भी हमको आसी जॉइन है कि पचारि परिबो, सेति पई किछि भी प्रॉब्लम नाही पिला माने। तो आशा करछि नेक्स्ट वीडियो रे हमर देखा हबो, नेक्स्ट क्लास रे प्रॉपर वे रे देखा हबो। तो टिल देन पिला माने टाटा, टेक केयर।